नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत कर नुआ भिडियो को आउ सका तो हो सका सब घरे कौन कर चलते देखिया। तो प्रथम आज सका दीपक उठिकी से भजन लगी पड़ते कहीं से भजन न कने दिन सरे हाँ ना चलते से पड़े देखिए कौन कर तो चलतु सका सका टगिरी ये साप को नहीं बोलु साप को मारिक बोलु खाइबू ना कौन हाँ टगिरी साप को नहीं बोलु जे हाँ चमड़ार अंधार टिके अंधार नहीं पकड़े जी है सत साप तो सका सका हैप्पी आम कौन कर भजन करना एक्सरसाइज कहीं तो खाली बुलुचु जाऊन ये दौड़ जा एक्सरसाइज कर ये तो नहीं दौड़ा शिव आसगले देख शिव आइले त्रिशूल गोटे अच्छे हैप्पी देन सकाल सकाल दांत काटी कौन चीज मोर बेसी मोटा पाई तुम नहीं बर्तमान साप नहीं देखिए सापटा पकेवा पछपट पकेवा है पछपट से सकाल सकाल समस्या आम दांत खस किस हैं कईट बाज कि तो बाजनी शीतल बर्तमान थरुच सब no, 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 no. देखिए साला पर देख डुप्लिकेट सापटा को साप हाथी पड़े तो सैलान ना आ केते समय लगे हाँ फाइनाल हम बाहर सारी घर को जीव के सजा तो बहु बर्तमान ये चाह बनाऊँ आम पारा पलैबू आज्ञा हैप्पी ना जल्दी खाने आम पलैया कहीं गो जाऊला रविवार के मना कर माछ आनी मना कर ना से नहीं के आसती पुणी हैरान कर से दीजन कहीं खाइबे केटे भी खाइबनी जाइस मु खाए मोर किसी नहीं मु केवल सोमवार गुरुवार शनिवार मंगलवार खाएनि आ सब बार खाए तो चाह रेडी है ना पीबू बर्तमान देखते से बाहर तुम एत गरम ना ना शीत ना चुली बाहर बस गाधे गाधे खाने वाला शीत पड़े जाए मो माँ भी सेना बेसी गजा
तू केते चा पीबू तो ये निकाल चा किसे कहते निकाल चा ना किसा निकार चा ना निकाल चा वो निकार चा ना निकाल चा निकल निकल हाँ वो ये चाटा कौन कहते निकार चा ना निकाल चा हाँ मुझे कौन शुणी मो घर को जीवा छाने चाटा एत जल्दी पीदेन जे जीव पड़गला चा चाटा बहुत टेस्टी है तो बर्तमान आम बाहर सारी कि ये देखो भाईटा मोर नहीं आसे हाथ रो खाई पड़े परा कहले तो देखो भाई भौणी झगड़ा नागी झगड़ा नागी तो आम पड़े कि यही छाड़ू ना आमको जमा कि सेपटे आम आम जाए पहुँचने बाहर जो बाहर घर पहुँच सारे घर पहुँची माछ रांधि खाई सतरे जानते ना ओई टुंगा आलू अब आम पर पड़ेगा हाँ शाढ़ी पिंधे खाली गाड़ी बस हाँ से पांता भात खाइयो तो ये मुड़ी आ कंचा लंका आ भुबुनी आ सिंगड़ा आ कौन आसे आ लंका पक्का ना हैप्पी आ लंका पक्का ना सब झगड़ा नागी आउ टमाटो काटनी जा दीप तमर किछ अलगा मु से लंका जति पके जति खाई होबनी बा खाई जानु तो फाइनली हमर रेडी ही छी ना ना मिक्सचर तम नहीं नहीं तम भागो नहीं तमर नहीं मते केते मते अलगा काट दैछन हां तमर तम ना से तांगर कोन तम ना कोन दले साइज बा किछ डाकन घर किछ डाकन सब ना गुडा गुडा भलो ना किछ तू सब वो हां तम गुडा ना दे दे जाओ डाकियो ना चगिली हो बस हो हमर आइटम वर्तमान रेडी ही छी रेसिपी रे कोन कोन सब पड़ी छी रेसिपी रे को हैप्पी है मो खाइलो खाइ डीजे पकई छी सब खाइलो खाइयो काहे की चॉकलेट अच्छा अच्छा तमे जानछ ना कौन कौन पड़ी छी बाबा यंत्र केते रक पड़ी छी जे खाइबो ना कांदियो मेंचे लंका पड़ी छी मेंचे लंका पियाज मेंचे बिलाते मेंचे मिक्सचर मेंचे तरकारी हां एडा रखि दे बोंग आ मुड़ी पड़ी छी भी टमाटो पड़ी छी आ कोन पड़ी छी कोन हां चॉप सिंगड़ा हां चॉप सिंगड़ा भी कोइ तो लंका जति पके तुम डॉडी का फाइलेंट आ सेते तमर अलगा मोर अलग है ऐसे प्लेटर बहु दियोनी बो ओके हम खाइनो नियो तो बर्तन में पड़े गले तो बर्तमान हम बाहर से पीवा पई ओके पळे आ डी रही था किंतु हैप्पी मन विदा कर दो पळे लेट करे न टाइम में जानी परछ ना करू भाभी दिन माछ आनचे आज उडे 12 अछि उडे खाई के जीवा मैं केते आ खाली विदा कर दो तमे जाओ 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 बजट लॉस करियो बुझी पान ए पुणे आसी के 8 दिन होला रहिलेनी आ एते दिन रहि हो तो भाभी जी खट्टा फटा बिक्री करी खाई जल्दी जाई ना आमे भी जाऊ ना हाउ पळे गेलु ना जा भी गेला मुजक सपाट सो वर्तमान जीव तो अमो गुडा बारे पड़े अते जा रे ए चाबी आना चलो आसो चाबी आना आमे पळवा गाड़ी खुली तो जाई ना जल्दी जो लेट करो नहीं खुलो गाता के बढ़िया रे गोटे चाबी धरि पानी गाड़ी चले गाड़ी चलो ए यार जेति के रखि दो गाड़ी माप चलियो ए मोर खाली फोन आ गियर अछि
ଯାଅ ଯାଉନ ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ବି ତଥାପି ଯାଉନ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ଏତେ ବାଟ ପହଞ୍ଚିଲାନି ସେ ଆହୁରି ଘର ଭିତରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। କହିଥିଲା ଖାଇଯିବ ରହିଛ ଆସୁନ ଗାଡ଼ି ଚଲାଅ। ସେଲ୍ଫି ନେଇଯା ଭାଇ ସେ ହେଣ କୁଆଡ଼େ ନେଇଯିଲ ଜଲ୍ଦି ଯ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆସି ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ତ ଘରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ତ ଗେଲା ଏଠି ଗେଲା ତୋତେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ନା ତୁ ଶୋଇଛୁ ନା ଘର ହଁ ତୋତେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ହଉ ଶୋଇପଡ଼ ଦେଖିଆ ଉଠୁନି। ମା ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଯାଇଛି ଲୋ ମା ପିଠା ଯେ କରିବୁ କ'ଣ କ'ଣ କହୁନୁ ସେଟା କ୍ଷୀରି ଖାଇଲେ ନାଇଁ ନା ତୁ ତୋର ପଳେଇଲା ଶ୍ୱଶୁର ଦରକୁ କେଟି ପଳେଇଲା ନା ଆଉ ଜେଲି ଖାଇଲା ନାଇଁ ସେ ଚୁନାକୁ ଗୁଳେଇ ଦେଇକି ପିଠା ଖାଇବା ମାଉସୀ ଘରକୁ ପଠେଇଦେଲି ମାଉସୀ ଘର ଦେଲୁ କ୍ଷୀରି ପିଠା ମାନେ ଯାଉ କରିକି ଗୁଳନ୍ତି ଯେ ଆମର କ୍ଷୀରି କରିଦେଇଥିଲେ ଗୁଳେଇ ଦବା ବେଶୀ ହେଲା କାହିଁ ଫିଙ୍ଗିବା ପିଠା ପୁରା ପୁରା ସୁପର ପିଠା ହବ। କ୍ଷୀରି ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ମାନେ ବି ଏମିତି କ୍ଷୀରି ଯଦି ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁନି ତ କ୍ଷୀରିକି କିଛି ଅଳ୍ପ ଚୁନା କରିକି ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଗରମ କରିକି କ୍ଷୀରିକି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପିଠା ହବ ପୁରା ନଡ଼ିଆ କିସମିସ୍ ବାଦାମ ସବୁ ରଙ୍ଗ ପଡ଼ିଥିବ ଆଉ ପୁରା ପାଉଁରୁଟି ଭଳିଆ ନାଗିବ ପୁରା ଫୁଲିଯିବ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ପିଠା। ଆଉ କେଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଖାଉଛ ରୁଟି କ'ଣ ତ ରୁଟି ଭଜା ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗେଲି ନାହାନ୍ତି ସେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ଅଜାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯିବା ଏଠି ଆମେ କାମ ସାରିକି ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଆମର ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭାଉଜ ଆଉ ନମସ୍କାର ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ବାଟର ଆଉ ରାତିର ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନଥିଲି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଭାଇ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଭାଇ କ'ଣ କହିବ ମାନେ ମତେ ଭାବି ପାରୁନି ଯେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୋ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ବୋଲି ମାନେ ଏତେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ହେଇସାରିକି ବି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛେ ଆମେ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂରିଆରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଘର ଏସବୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ପୁରା ମାନେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ପୁରା ଏତେ ବଡ଼ ନା ଯାହାର ହୃଦୟ ବଡ଼ ଥିବ ନା ସେଠି ଧନ ଦୌଲତର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ହୃଦୟରେ ଟିକେ ଜାଗା ଦେଇଦେଲ ସେଇ ଲୋକ ହିଁ ପ୍ରକୃତର ଭଗବାନ ଭଳି ଜଣାଯିବ ଆଉ ବଡ଼ ଲୋକ ଧନୀ ଲୋକ ଏତେ ବଡ଼ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଯିଏ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇପାରେ ସେଇଟା ହେଲା ଆମ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ସେଇଟା ହେଲା ଆମ ପାଇଁ ସୁନା ସେଇଟା ହେଲା ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ କିଛି ମାନେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଘର ମାନେ ପାଇଲେ ଖୋଜି ଖୋଜିକା ପ୍ରଶାନ୍ତ କେଟି ଚାରିଆଡେ ପଚାରି ଆଜି କିନ୍ତୁ ମିଳିଗଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କେଟି ଏଇ ତ କେଟି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଟିକୁ ସାନ ଭଉଣୀଟା ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଜି ପଳେଇବି ଆଉ ତମେ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିବ କେଟିକି ଆଜି ନେଇ ପଳଉଛୁ ଆମେ ନେଇଯାଅ ତ ଯାହା ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ମତେ ଆଜି ଏତେ ଖୁସି ଲାଗେ ମାନେ ଆସନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯାହା ସେତିକ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତି ମୋର ଟାଇମ ନାହିଁ ଇଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରହଣ କଲ ସେଇଟା ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପୁରା ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ହଁ ଆମ ଘରକୁ ଯିବ ମାନେ ରାତି ସାରା କଥା ହଉଛି ସତରେ ପସନ୍ଦ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କାଲି ରାତିରେ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆସି ଆମ ମାମୁଁ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛେ ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ଅଜାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଉ ଗେଲେ ଏକା ଆସି ସବୁ ଗଲେଣି ଭାଇ ଏକା ଆସିଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେଉଥିଲୁ ଆଉ ମାଇଁ ଏକା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଆ ମାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମାଇଁ ଖାଇସାରିଲଣି ହଁ କ'ଣ କହୁଥିଲ ଡାଲି ଖାଏନି ତା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଆଣିଛି କିଣିକି ଘାଣ୍ଟ ଦେଖୁନ ଆଇକି ଦିଅ କାନିକା ଲୋ କାନିକା ତ ଏଠି ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା ହେଇଛି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଅଜା
ନା ମାଇଁ ଆମର ମାଉସୀ ଏକା ସବୁ ଗୋପାଳପୁର ଯାଇଛନ୍ତି ନା କର୍ଣ୍ଣ ମାଉସୀ କେନ ଖାଇଲ ମୁଁ 4ଟା ଖାଇବି ତମେ ଖାଇସାରିଲଣି ମାଇଁ ହଁ ହଁ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ହେଲାଣି କେତେ ନାଡ଼ି ତରକାରୀ ହେଇସାରିଛି ହଁ ନାଡ଼ି ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିକି ରଖିଦେଇଛି କୋବି ରାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଡାଲି କରିବି ତାପରେ ଖଟା ଆଉ ଭାତ ତ ଏଠି ଫୁଲକୋବି ଭଜା ହେଇକି ଅଛି ଫୁଲକୋବି ଆଜି ଶୀତ ଉତ୍ସବ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ନା କାଲି ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ହଉ ଏଇ ଆମେ ଯେ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ା ଆଣିନଥିଲେ ନା 250 ଟଙ୍କା ଆଜି ସେଗୁଡ଼ା 100 ଟଙ୍କା ହଁ ତ ମାଇଁ ଆମର ଆଜି ହେଲ୍ପର ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଖାଲି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ଦେଉଛନ୍ତି ମାଇଁ ତମ ରୋଷିଆ ତମର ଦେଉଛି ମଜୁରୀ କେତେ ତମ ରୋଷିଆ 300 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର କେତେ 500 ମିସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ବେଶୀକା ଯୋଗେଇବ ତ ମାଇଁ ଆମର ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଏଠି ତମେ ରୋଷେଇ କରିବ ତମ ପାଇଁ ଜାଳ ଜଣେ ପକେଇବ ହଁ ଆଇ ତୋର ମଜୁରୀ କେତେ ଲ ତୋର ବି 300 ତମର କେତେ ଟଙ୍କା କଲ୍ଟା ଧରିଛ 800 କାହିଁକି ଆଉ ତମେ ମୋ କଲ୍ଟା ପାଇଛ କେତେ ଟଙ୍କାର ମୁଁ କଲ୍ଟା ପାଇଛି 2000 2000 ଆଉ 800 3 600 ତ